Hello guys, baba tayo. Daming estudyante guys dito sa BATIC. Yan. Yan guys, yan. Yan. Daming paninda guys doon, no? So, share tayo dito. Yan mga paninda nila guys. Yan. Mesisero. Na schoolmate. Yan guys, ganda. Yan, no? Yan guys. Ang lambok na. Plus dito ako. Yan o. Kilala pa ako guys. Oh. Classmate ko yan guys. Nag-aaral pa kami dito guys. Kaway-kaway siya guys. Tagpila saging dong. Ha? 15. Dong. Ipanghatag ako bayaran tanan. Ipanghatag. Na gutom pa. Bayaran tanan. Oh, ipanghatag. Yan guys. Ipapila. And guys, ha? 195. 195. And guys, bayaran natin ipamimigay guys. Oh. Dan guys. Oh, kuha mo. Saging day. Gusto mo. Sige, bayad na. Sige na, bayad na. Kuha mo, bayad na. Yan, Carl. Sige, kuha mo ba? Everyone, free saging, everyone. Oh, free saging. Oh. Sige. Yan. Pre. Wala na. O, isa na. Wala na. Sige pa lain. Sige. Salamat, sir. Sige.